So for residents of Mountbatten, a very good evening to you. Today, unfortunately, I will not be speaking in English. I'll be speaking in Malay tonight. For residents of Mountbatten who cannot understand Malay, I'm sorry. Oh, hello, yes. Okay, boleh cakap Melayu. So first and foremost, let me just try to greet everyone in whatever language I can. I already done that in Malay. Let me just do that in Chinese. 大家你们好，好，很好，吃饭了没有？吃饭很好。对不起，我的华语我可以讲一点点而已。很好，谢谢，谢谢。Kepada para penduduk Mountbatten, apa khabar malam ini? Baik, terima kasih. Dan pada malam ini saya ingin berbual sedikit tentang kepimpinan, tentang leadership. Kepimpinan, kalau di sekolah-sekolah MOE dan juga di Balai Rakyat, di People's Association, saya sebagai seorang yang mengajar di sekolah dan saya juga sebagai seorang sukarelawan di Balai Rakyat. Kami mengikuti kursus. Kalau di Balai Rakyat, mereka menghantar kami ke kursus. Dan kursus ini tentang kursus kepimpinan. Dan kursus kepimpinan mereka hantar kami untuk belajar tentang cara menjadi seorang pemimpin. Dan dalam cara menjadi seorang pemimpin, mereka mengikuti sebuah model kepimpinan yang dipanggil KNP model. Lebih dikenali sebagai Causes and Posner Leadership Challenge. Dalam model kepimpinan KNP ataupun Causes and Posner, model yang pertama yang dikatakan ialah model the way, ataupun mungkin kalau saya mudahkan dalam bahasa Melayu, ialah cara anda membawa diri anda. Dan apabila kita berbincang ataupun bercakap tentang cara awak membawa diri awak itu, ia berkenaan tentang your behavior, tentang cara awak mengetengahkan diri awak kepada orang lain, cara awak beramah mesra dengan orang lain. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa dalam seminggu yang lepas, semenjak kempen dimulakan, kami dapat lihat cara pemimpin PAP membawa diri mereka. Dan apa yang mereka lakukan? Yang pertama sekali, kita dapat lihat, mereka cuba menundukkan bukan sahaja para penduduk ataupun para pengundi Singapura, malah mereka cuba menundukkan para pesaing mereka. Dan bukan itu sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Baru-baru ini, salah seorang daripada menteri yang datang daripada PAP, mereka telah menundukkan pemimpin kejiranan kami, iaitu pemimpin-pemimpin dari negara Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sebagai seorang pemimpin, mereka harus lebih berwibawa tinggi, tidak haruslah mengambil cara sebegini untuk menundukkan bukan sahaja para penduduk, bukan sahaja para pesaing, malah menteri-menteri kejiranan, negeri-negeri kejiranan kami. Kerana apa yang penting tentang cara kita membawa diri kita ataupun behavior, inilah yang akan membawa kita lebih rapat kepada para penduduk, para pengundi, dan juga membawa kami lebih rapat kepada para menteri-menteri pemimpin di negara-negara kejiranan kami. Dan saya rasa apa yang dilakukan oleh para pemimpin PAP ini tidak harus kami biarkan. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bercakap tentang behavior, cara kita membawa diri, saya rasa Puan Janet yang akan bertanding di Mountbatten ini ialah seorang yang mungkin menunjukkan
yang beliau boleh membawa diri beliau lebih baik daripada para pemimpin PAP. Tuan-tuan dan puan-puan, saya belum pernah dengar sekali pun di akhbar Puan Janet menundukkan para pesaingnya daripada pihak PAP, tuan-tuan dan puan-puan. Dengan itu, saya rasa kami harus memberikan tepukan yang gemuruh kepada Puan Janet. So let me just do a quick translation to English. Otherwise, everyone will just be wondering, Smita Aichi, what is he talking about? So I was just talking about the leadership model. Now, in MOE schools, as well as in People's Association, we go through a certain kind of a leadership training. And the leadership training that we take on is called the Kausers and Posner Leadership Challenge. And in this Kausers and Posner Leadership Challenge, the first model that they put up is about modeling the way. And in regards to modeling the way, they talk about behavior of the leader itself. So in talking about the behavior of the leader itself, I was just mentioning earlier in Malay, is that over the past few days, or rather the week since the election began, we have seen how the PAP leaders try to bring down their opponents. They have tried to bring down even the voters themselves, and most recently, they tried to bring down the leaders of our neighboring countries. So ladies and gentlemen, is this the kind of leader that you want? The type of leader who will bring down not just the voters, but also your challenger as well as your friends, your fellow neighbors who are going to be working with you? I don't think that is the kind of leader that I want. And then you have your Prime Minister talking about the type of leadership that he wants, someone with high integrity and whatnot. I think he should go and check on his own party first. So I think the first model, the first step of the leadership model, the PAP has already failed. And in this entire time of the campaign, or throughout the entire 4 years since Janet last stood for elections, there has never been a time where I heard Janet try to bring down any of her opponents. Never for once. And I think that makes her a better leader than any of the PAP leaders that we have here today. Now the next thing that I'm going to go to, okay, let me just switch to Malay again first. Okay, soal yang kedua yang ingin saya ketengahkan ialah saya ingin merujuk, reaching out kepada para pengundi muda, first time voters. Pada tahun 2006, saya juga adalah pengundi, pertama kali saya dapat mengundi pada tahun 2006. Dan pada tahun 2006 itu, saya adalah sebagai seorang pegawai polis, memakai baju biru, berdiri di kalangan kawasan rally juga, melihat para petanding di atas pentas, bertanding, berbual. Dan pada tahun 2006 itulah, saya perlu memikirkan, apakah ciri-ciri yang saya inginkan dalam seorang anggota parlimen? Apakah yang saya perlu tahu sebelum saya memberikan cross di dalam kertas mengundi? 3 soalan yang perlu ditanya. Yang pertama, mengapakah saya sebagai seorang pengundi harus mengundi sesiapa yang ingin bertanding? Itu yang pertama. Soalan yang kedua, apakah yang boleh dilakukan oleh anggota parlimen ataupun apakah yang boleh dilakukan oleh seseorang yang berdiri di atas pentas ini yang ingin bertanding, apakah yang dia boleh buat untuk saya sebagai seorang pengundi? Dan yang ketiga sekali, apakah yang saya ingin lihat tukar di dalam negara Singapura ini? Dan apabila kita cakap tentang pertukaran, kami bercakap tentang pertukaran yang positif. Now in English. So I was just saying, in 2006, it was the first time that I was voting. At that point of time, I was dressed in blue, just like the police officers over here.
and I was positioned in a rally where SDP was having their rally. So ladies and gentlemen, let's just take a short time. Can we just give the officers a round of applause first tonight? Can I also request for all of you not to give them any trouble? So as a first-time voter, I had 3 questions on my mind. The first question, why should I, as a voter, vote for you, the one who is standing on stage? In this case, for you guys, it's Jeanette. The second question, as a first-time voter, that I had to ask myself, what can this person do for me? And the third one, the last question to ask is, what kind of positive change do I want to see happen? Not just in your constituency, but in Singapore as well. Now, ladies and gentlemen, these are 3 heavy questions that you need to ask, that you need to question. I am not going to give you the answer, because the answer will come tonight on this stage as you listen to the rest of the speakers here tonight. Jadi jawapan kepada 3 soalan ini saya tidak akan berikan kepada anda pada malam ini, kerana jawapannya akan datang daripada atas pentas ini oleh para pemidato kami nanti. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya Puan Jeanette apabila menjadi anggota parlimen anda akan dapat membuat banyak pertukaran yang positif kepada Mountbatten. Saya percaya Jeanette adalah seorang yang berwibawa. Kalau tidak, beliau tidak akan ingin bertanding lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Oleh itu, saya ingin meminta anda semua untuk menyokong dan memberikan undi anda kepada Jeanette. Undi Jeanette, undi SPP, suara anda di parlimen. I have no doubt that Jeanette is the best person for Mountbatten. She has been here the past 4 years. If she wasn't good enough, she wouldn't want to stand here again, ladies and gentlemen, because her heart is in Mountbatten, which is why she is standing for you once again, to be your voice in Parliament. So, ladies and gentlemen, give her your vote. Vote for Jeanette. Vote for SPP. Your voice in Parliament. Thank you.